to na hadisin ba ta mina isetami mo'ond ma yawmani na muslimi mu patan bin kut muhammadur rasulullah po yutaju baban fuyi mbari po na wajib yuwa yidna bo pitan fata yuka ba shi islamina yuwa ba fu na wajib yuyikera una mafa'a fa fakeshu ubata ashifa patotandomu ande ta fa ashifa aboka na bikare na pa patotandomu andi pakao mambe mu ifana pakao mambe mu pa infa ashifi faana ando ni yirupon Allah subhanahu wa ta'ala ifawum shana potan kwat ayata Qur'an to me te yindi wo popie ukum shupo min tashinina me en Allah subhanahu wa ta'ala nzemi prompo baden fa ananganga antimi yipar yemi ne ponga pa mi pashinga ngana pa wumsha kangu kwatawa ba ira nguwa yo banzi ngana abaka kushwa untondi namba muslimi manga yap kushwa ba abaka wa mata pata yuwa anabiriyana ushimba ta yuwa riyati tena upata pata yuwa anabiriyana ushimba ta yuwa riya shefu suna upata pata yuwa anabiriyana ushimba ta yuwa kutumuna fuyo pata wushi imma tena ushinta pata anabi mbata tita mbata ma'alum mbata shekhu mbata kutuma muwa shiruku ke andi shiruku apa ira baskiti na yo pariya ngana ke wongo wa ba jakera anton kwata wuna anto tana bobomi kuma fa ana petanga antini ta akida zakat kudun da ta akida fa wa akida yo nabi kafa tuma kunun to tupoka nabi ka to ona tuma nu zaka poke ka tuma na jinunke ngat aji isho shanga kumun ngombe ta longini fa lam fa wutan gumbo ngongo ka anabi kariya ka redna ni zena pumpa redna fa shin fa yin manten in ko shi fa ngura fa manten ne shamun ne ka fon ba ngwaru fona sapon ta islam fona ja kan gure jume wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim li kalimatu rabbika mishka yin titasu wa tammat aruna niya sidqan kariyape wa adalan fa sabbe la mubaddilan mo shan kubse yani li kalimati ta mishkati wa fitan zunna don mo bida'atu asanati ya ni ma shikati bi ta fa azumma tona wa sami'un ina shi ju'mune ta kubshar ya mo bida'ati asanati naka alimu manga ijimu ne ta shifa ba fa me fashin ga ngana aga wumo yunduni walla mu ba ta risala mi ala ba me ya nabi wanda fata din ke kausarna fa bamburu ra fa anyi ajana pantuwa fa ba ke bamburu mo la pwen to me fa maleka ne anabi mi tanu wa apwam ta pwampa fa mimbe ubangi wa paka shi inganna mu ban zuga emi paka na emi paka shi shi man kubsha ya amza me fike ngenga aya nena anabi me pa lo na po pa wala po asa po pe mi pa lo tiru ko tadin ke ko sara po patan din kun muhammadur rasulullah ni na andi yan kuku mazame andi ina shanga binyi mamba kai mangiya ni allah palli ngam ponga antimi tashanga atimba na pona mo ayu sho tanga shak siambo ka allah uli min siboka muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mone si ifur allah kaylina ta qur'ani min si sho urantimi yukai iso shantu shana pota sunnana mandanga maka mu vwe wa pa mali ngorana aba suratul ahzab pondon pa allah subhanahu wa ta'ala ifona na puwa ningum na puwa ta katera ngatin fapwa ni tapu ni ikangari na su ponia pota da manji ni tapu ni ilo ongat popai me tenwandi ke kosar ni tapu allah yo panga punga mwa pa kwarina banga yanti banga ngena ni kwallo na su fapwa allah tubta na pina mbeket bi farati mara ni tubta na pin
mande ni fu na pina kati nga ntima na pina pentim minya na pentim tantishi na pina kutu fatim ta yi ushuru fasiyan shuru ko Allah njabi tariya yira mune wupu fafata islamina ni fongura fayinga boket mune wupo pute islami papa muslimina ni yeri na tuki njabi panga shetna na tuki pomfanduni mbudna nan tangi pomfanduni ni fongura tesu nga ni shawab njaba papa po ayira kwente ndima je ni fapo min tu ashagat atu shap min tu ashagat atu pa baba shupwa pa ma'alimi shupwa subaka anayena na yo fa ya anta anjuna Allah subhanahu wa ta'ala ina shafu me uyabuma na fosha mfandu ngantemu yote sa anatini fara yabuma mfandu nina ni sa pa malaika pa yabuma mfandu nina ni mayaba foshi magbunina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. wanda yu hutuba masud imam min misikat ngus min tubu yo abang pare na musaaf ci ambomi Allah subhanahu wa ta'ala ifo ne po ni po paten fapo bo bi ta ko kwantu po ngaru po to kusu po ye na yin fa'a ye na yi ka po yu tin tuba ngaina to kamu po long sayar po Allah subhanahu wa ta'ala ma nyo se sayar po yerina ni sayar po fapo wo yu ka ni te tuba po to Qur'ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni bina ngu se bo ina bi ta'ama popu mana bi an ta sayar popu ti se wa bi man ta ngana bo ko sa'ul ayira ti aya yo ni te tuba po mina aka bato guma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam tumi tibin buat tibin su no wari mashi ta an sayara wa Allah subhanahu wa ta'ala min yifari iba ikumsi na kumsi yaba foni ya kan yiten ta'an min yifari min ramin sari mashi ni ban ta rama pui na ta rama ya fona kan yiten ta'an min yi ta fongo fari iban ga ibada iban gusin na wuziwa ko na ka yi ten ta'an wa ka bi ka ta ram sayar ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ka ene ga ban ta'an sayar min yi rupo ko fi amdin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayira akabata fi addu'a ga antin ye ka ba injan ka to duburu kullu salawatil khams tin tin jam to tunami Allahumma أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله سبحانه وتعالى راما سيرا فتا يبنكم شو maka menaitin ikum se Allah kita awami yisari tukum se Allah na ashko setan inana yisari setan ya betul yisari fata kum se Allah dia ki ibati yi boten de manji ayayen ya ki yamra kum se Allah pengendi ya boten bobo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabanti mu keda poka wusa wa ka fi bobo Allah yisari masiri afona kitab wa sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiru ko fafo alhamdulillah to baye khutuba yira tenangai manjo mi yo postolo ni ngangana abang banga question. Assalamu alaikum jama'atu muslimina wa muslimati. To mama imam pa bito ngane ni
Pasi polo po fa tu ba le na ti yo mu po me na ti sen di ke polo ne non ti ma. Di ke ba mbo ni apa ra ni ra ni ka si mo pa ma le nang go ne ka pen to se tu wa ira tu ba na. Tin ta pe tu wo iman ni na. Ni si bu mong ba le da fu pong go ne ni tu in to se ma mbu na na. Po mong ga ne no ko ni to ne ti ne pa sa kon ti. Alhamdulillah kai tuksanu yum pa po mat islam ndi yum sitimba ka uyiyuna ambandu ni ka moment yina fu aka amba yinga mbekera mulwa ko kumbura yo ite ne mbudna yo mu arab ga lub ni ne mbudna yo mu singa lub ni ga yi ne kame mbudna era na wante yu ira po ket ndisha tamburi masud imam Hassan Sani. Alhamdulillah seyire yembisha yo abanga tosha khutubana dute yu esikaru imam yisekat mina mi sikaru aba sekam bekera mune banga poyina e kambo musi jembo ngupacha buya ka pie ka pika pot sikaru aba kekerina mana bu itam kubsi sikat ayere dia situ yi mbita yoga pita ngaina iba nutu piwa mi anta pipet oye ka mo alim dokter ngura yura dokter bisiba dokter Ahmed Tarbasi ustaz di Jamiati Azhar aba profesor ngura mata university Azhar ipet na tandala yo فتن فوير للالامي يسألونك عن الدين والحياة يرن دالا بيسي كان بيكم بوت فسعقله يقوى عن ديما ليرن دالا وامي فناتي بيسو كمالم شنغارو فناتي بيسو تنغا عديني تنغا يني بيسو تنغا وما ايرن دي اكي تيين بيسا يمعلم فيمك Dr. Ahmed Tarbasi ipatna tuyiri di tanga ya ka pote to yu pote ni isan da si pumare ni na aba huma imam asan huma ma'alim fanda de huma ba ma'alim jumasiya yo ba ti nga bekela ni ye pobara ma nga bekela fa ayere ndi ci tanga khutubatu jumaa bi ghairi al arabiyya khutuba jumaa ya ndi mbo mo siara ndi se bayinga mina hal يجوز شرعا إلقاء خطبات الجمعة باللغة غير اللغة العربية إذا كان مستمعون إليها لا يفهمون اللغة العربية. ينغام بيسنا معلمي كيف أي نو تنغام تعديني ميو لمن تنغام تنك المنبر بنشنغ خطبة الجمعة فون مول لما أدي لما رابع في يكا رابي يؤير خطبة فلي يأهايو عربة أي نيو أو سيفي خطبة نسكرو أدي في عربة أنقول لي يكسيون فينا بوفوا أدي أكبر فينا كافتلو إننا يمكن أي ربري بينامي خطبات الجمعة هي العزة الأسبوعية. يعرفون خطبة الجمعة أبا وعدي غب التي تلقى على المسلمين يوم الجمعة. يوفتل طائرة وعدي نبقى مسلمين في الجمعة قبل صلاة الجمعة كما في صلاة الجمعة. وقد شرعها الله تعالى للتذكير والتبشير والتحذير. الله سبحانه وتعالى باتنا يرى ناخذ بعيداري فمشي كرمشة يفهمشي فمشي بابا ساكن لنتم نجا أجننا نفعل فملون فان يا أجننا من فمشي فمشي فهم جننا مو
مسجد كيف عيبا لو سيني فعلوا جني مونا نعم ولكي تكون تحتا أسبوعيا إسلاميا يا يرى الله سبحانه وتعالى في أيضا خطبة الجمعة أو بوليئرة لك من إسلامي مسجدنا ومسلمتين وبنبون كثير يليئرة بنبون ويشتركون في الانتفاع به والانتفاع به من ضمن مسجدنا هو هذا من ساعة مسجد كنت فتنو يرى خطبة فاين بينغام ورم يوافرون به نعم والأصل إذا خطبة اللعون خطبة في الحق اللعون أن هذه خطبة يلقى في اللغة العربية وهذه اللعون قام بفكان بسبب العرب maka ya pun mesti Arab awan sesuatu ketika itu benar jadi nah hasil daran pembuat mereka betul di ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajarkan yang rendah sesuatu di dunia ini yang rendah itu bahasa itu Allah yang itu Allah ya Allah لكن منها لا يوافق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا رامية خرج قال يوافق يا حيان معنى القرآن يقول لا لا تجد لا القرآن آمنا أنت إذا تعرف القرآن ليس القرآن هو ما عرب يا كبير تكتبه سوجة عرب زونغ kita pun pada jangan lebih kiamat. Apa mesti Arab. Air dia si wah, kudu bapa bello ongi pomina. Dia kudu bapa mesti Arab. Sebab لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام التي أختارها الله عز وجل لسانا لدينه وصحوته. ما قد عرف الإسلام. يا الله سبحانه وتعالى يقول apa lumia yosam لا يمكن بالكتب لا يمكن وهذا هو القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى باللغة العربية يبدو هنا قرآن هنا بتكتبه أقول هنا الله سبحانه وتعالى في سجن ومن العرب وأخبر بذلك في أكثر من موطن من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في طقس عصره ذاك القرآن ومن العرب ثم بالنيران متى القرآن فقال في سورة يوسف الله سبحانه وتعالى يريد في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يسمى القرآن عن ذلك قوم العرب ومن أبناء قوم الدين القرآن آيات كلنا الله سبحانه وتعالى سيدنا القرآن ومن العرب مننا من تبركن وبعض هو كل ومن كلنا القرآن ومن العرب غير الجيش وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن اللغة العربية شرط لإرسال خطبة الجمعة فقهاء وبعض أو بير أدين أكيد وبعض المريا وبانا ويا يمنا إنجان كخطبة الجمعة ما لب عرب أبا أبو كونسيون معنا أبا أبو يكوبا أبا أبو كوبتينا نيجو بس يان كبون غير بس يان كبون نسي عرب بو khutbah ni pinambandi bu juma'a ni ya ka bo fa fa fukaha to wanda ya ga hukman sai ya kai khutbah juma'a tanga wannan khutbah juma'a na kun ka suka wannan riya mu mo fa sai puan sai wannan ya mi ya suka rubuta suka fata islam na babu bai suka aba lokutu tun ku kokari aba wanda ta opwa wani boton kwanna kwalli ba ta opo ta sai ba da ita tu aba qur'anul karim ba
hadithu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yi to ngamina ya bo ra'ayu ya bo hukma mo pa sipa fukaha yo fariyamina juma ma ke ni ba da yake duka ko yan ka ko ba ba ya wa yaqul anna hadha istirah yakunu idha kana al-habib arabiyan kayfa bayyana ana kaza يجنبوا ويقرأ حروا من كونتيشن أول ما تأخذ كونتيشن لا يكتب بأيه قبل ذلك يجي عرب وأبو يجب أن يجي عرب فتتاخذ بأتعالى فتجفوننا فتجفا لو يكونتيشن وأن تبوكتا يجب لا يكتب بأيه يجي عرب يجب أن يكتب بأيه يجي عرب les conditions nana ida bu abiyo itu manga ya kudu balu mai ji araba to ba to inda kudu balu bona kul mai ji araba bu le condition nana to bu na wa amma idha kana mustami'una la ya'rifuna lugha arabiyya fasu ya shi mai amma da to ba rayu jara to ba rayu kutuba na yo ba ga kutuba fa yi kuma ba ka imam ina ga kutuba ba mai ba musulmi ne ba ni wannan ne abu ya ba ban yi shi ba musulmi ne ba rayu ne da kutuba na sai kan ji ko shi araba wala yafhamuna ha kirite yi qara'ana inna mubtada tayyir al-ilahi ala ibadi huwa adamu istirab في حكم فما لنبرينا يانكو خدوبا مشي عرب فابور وقدرنا أبيان ببني يجي فمسلمي يمن يانكو خدوبا فيونا فبني يانكو رايونا مشي عرب مو تنبيبا تنتعير الله سبحانه وتعالى تنتعبد يقومتنا الله تعبد يقومتي على تيسير الأمور يرى المسلمين بالله الدين يسر لا أسرى الله سبحانه وتعالى إيا ما أديني أو بوليات كي موشن كامكن غامنا أنت موشن وفي يتا أبا بندي أشي المسلمين سرين تابلين يا موشي عرب بولي كونديسيون غاوان بكتا سيجبان كنجام تقو موشي عرب بولي كونديسيون لو iya bawa wukma ko bariya nina ya ko ko ba mai shi arab ayyuna abu ya ba bari shi ba ko ko ngana kuni na ayo na bal to ta biluga alati yaqamuha haulai muslimun abu ya ba ngana ko ba yi shi arab ko ba ya ko ba ko ne shi kariye يمكن يقول الفكرة ولعل هذا هو الذي جعل الإمام أبا حنيفة لا يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة الحديث. وقع إلى ما الإمام أبو حنيفة ممكن يقول فقهاء فما لم يقول يبقى رأي أديننا على يسا وقع ذلك ينبغي بمنا ينبغي خطبة بالشعر أي ميزنا Imam Abu Hanifah ini minna yang khutbah masjid Arab hadis aman nah wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul fi kitabih Allah subhanahu wa ta'ala in ajat dalati idan kami wa ma ja'alna alaykum fi dinin haraj iman jalika ya pampanga ya tenda pergi ke tadi yang tu kena dengan dia tidak pada adil, mana jadi dia tidak pada adil juga apa campur ini. Nah, jadi nama yang juga terkau khutbah itu adil dan adil. Apa yang terjadi? Jangka khutbah yang mesti Arab ayatnya. Alam la ya'rifuna Arabiyya. Khutbah cuma dia Arab. Ini yang khutbah. لأن المقصود بما في خطبة هو تعليم
Ni yuwa ma jiya ba a riya mi da inda yi gaba ama man mi kwatuwa ma na kayo yi gaba a ya mi da inda ba yin da kwalci da kwalci ba yin yin kwa na kan yin ara shi ne ta bayyana gudu ba ya fa ba da yi da wanda ma ko ba ko da na in ma ko na kudu shi ne ta ma ko kudu ba shi na shi na shi ko shi na ya ba ya ta haɗa إلا إذا كان تعملون تعليمية دي رأيه دي سبب أنا يأخذوا بالهم بأسرة يمجر في عالم يأخذوا بالهم إذا يقولوا عن تعليمي عالم يمكن كما أصدقوا تعليمي عن تعليمي عالم تعليمي عالم وهذا لا يقدر في عالم فيوعى في عالم طبعا وعجوه لأننا يجب أن نكون فيه ومدعونا هذا مويقا وقول تحقاقا لسان جمع كما ارتفع يعني وكلمة التعبير في التعبير لا يمشي حديث صافي هذا يتعبد هذا الجمع تعبير وعمله لنا جرس يعملنا جرس كما وصف يتعبد لنا المليون وكل واحد حرام يقول لي يقاتل يجي واحد يقاتل يجي واحد يجي واحد وهم لا يقامون إلا إذا أوتي بالجهاد أبونا من يجيبني تربية قلت على ربوع في كل بطول سكرين بطول لا ما تجد إذا قلت لك وهذا هو حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم أمرنا من أغلب الذين يقعون يأخذ بعض الشعراء بين إذا كنا كتب كل كتير بالجنب الحرام التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتبنا به وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
maka idan zan yi nuna para na ke ko ta bon di lang para pia ke nuna lu ke ko du ai ba ijaz gun ijaz na yo na dia temma ya ka makka tim arab diram nana diram di tapi kita suka lu po du po ya ni Quran ni na belum arab po arab puna na yiwa kasi na fanku suna ngamma guma se fata kitabi po sunna ngo mandi ngampo na shukara mandi ngampo shukapa kushaba Dawud an shamune li ngampo shamba po kitabi po sunna na ayamba huwa mulishi pa Dawudi yandi kitabi mba sunna na ni bi sakuna pumpomi pusien shu pa Dawudi mbete wanyiriana shedani ta ivuna puna vuwa pande sana nda pentum nandi ngam na mankanyinyi po na kai mambi ngbata ngam tanganyi shi po katunwa uwinyi gbatana ipi fana ngati mi igbatana mandi ngam po te ngunga shi manten po kanyinyi lina mune ngende mi pa mu'mini mashomo ndi ngam ta yingi nganyinyi na mwangambe mujiba po vuga shaitan wanyinyi ndina mi shedani nangu poka imvuwa na puna vuwa hapo ande sata mbekera nyinyi jirupwa nyinyi fongura le napi na mbeket pipaga pimbar minde mbe napi mambe mfu napi na inte nyinyi repem tumpai napi mimbai uniera chalam tishu nyinyi rona napi na ksen shut na kutu na fayu ka batum ta yushuru na kinyi fangura nyinyi fangura yabi ta riwa yira ti wa shando wa bunyi ti famba pa pi pendia njura ku shopa wa usha ku shop nyinyi rasho akupan islam nifu shate su wa bunyi fangura njaba papa yira pwa nimba wa yira pwa papa pa majampuana nyinyi fangura fona na pina yuka ba kwa tesu pina yuwa kwa yura yete njupa njina lejuna nyinyi fongura mune islam ipi ngupa muslimi na pyuke ngup mana upu na pyuke ngup mashipung fanduni nyinyi fongura shemune tuvu ntang pote islami papa muslimina nyinyi wet apa wimanga yinyitu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا لصلاتكم